Hello guys, good morning. Ayan, kinain na ni Lola yung kalamansi. Oh, swan na. Oh! Ayan. Hindi ka manitaw diya. Puyo daw diya. Hi, good morning. Kuha kami ng kalamansit guys. Galing kami sa sa walking. Yan ang ni Lola, kinuha niya. Kalamansi, ninakaw namin. Hào sư à? Hả? Hào sư à? Hào sư à? Xuân mà. Thế, hả? Cái chất tục. Hay à, trời à.